Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta nga magbalantay kanako ang Ginoo sa sumpay. Wala na'y magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Mutuo mo ani dili. Lingi ay mong tupad, inawa na'y kuwang, imong kinabuhi. Napay kuwang uwa na. Kung tinuod ni siya, sa ato pa, kung mubati ta nga naapay kuwang ang atong kinabuhi, dili pa ang Ginoo mao'y nagbantay nato. Kinsa may nagbantay nato, ang kaaway sa Ginoo, ang yawa. Kung ang yawa gani mo'y magbantay nato, pirmig yung kuwang. Ngano man, kay kana manggong yawa, basta mo na'y magbantay nato, tudluan sa taniya sa iyang yawanon nga pamaagi. Pareragod anang nahibong ang usa ka inahan, nganong ang iyang anak kamao namang mamalikas nga 3 years old pa man, mao di ay kay ang yaya kusog di kay mamalikas. Ang gabantay ba nga yaya kusog mamalikas, 3 years old pa lang kamao na mo yaw-yaw balikas. Pero kung ang Ginoo mo'y magbantay nato, tudluan sa taniya sa Diyos nun nga mga batasan. Muna dinis atong ebanghelyo matud pa dire, gitudluan sila ni Hesus og daghang mga butang. Pero kani mga butanga, mga Diyos nung butang. Labi na Diyos tanan, labaw tanan, langit nung mga butang. Sama pananglit, ingnon kas Ginoo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Unsa pa may imong kinahanglanon kung mauna ni ang imong sundon nga imo naman ang gingharian sa langit, imo na ang kalinaw, imo na ang kalipay, imo na ang kahiusa, imo na ang kabalaan, mao man ni ang naas gingharian sa langit. Unsa pa may imong pangitaon? Mangita pa kag kwarta nga di man na makahatag og kalinaw, di man na makahatag og kalipay, di man na makahatag og sa patong usa kalinaw, kalipay, kabalaan sa kinabuhi. Ang kwarta di mangita pa jud kag gahom dinis kalibutan nga ikaw gyud maoy ilhon nga labaw gyud ka, ikaw gyud pinakahawd nga di man gid na makahatag og kalinaw, kalipay og kabalaan sa kinabuhi. Ana siya. Bika mo karon, kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, ako 100% malinawon gyud ko. Ta sa kamot. Wa gyud. Nganoan? Nagpadaman ta siya wanon nga mga pagtulunan. Kana bang tudluan ta nga mukuha aning mga butang nga way ikatampo para maadto sa langit ang atong kalag. Muna diri sa unang pagbasa ang gipangtudlo gid diri niingon, himua kanunay ang halad sa pagdaig ngadto sa Dios pinaagi ni Hesus. Ang paghalad nato sa pagdaig sa Ginoo di gid na mo epekto basta dili pinaagi ni Hesus. Pasabot daygo nato kanunay ang iyang ngalan, sundo nato ang iyang binuhatan. Ug unsa may binuhatan sa Ginoo na ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ano bang magtinabangay, magbuhat og maayo?
kanang mangolor ka sa imong buhok, unsa man na, nakatabang na sa imong isig ka tao? Nakatabang? Oh, kay ang kuan di ay, ang kato di ay nagkolor ana, nakakwarta man to, di nakatabang na siya. Nya maayo na buhata, maayo. Kanang imong koloran imong buhok, maayo na. Ambot lang. Unsa may timailhan sa maayo, kung maayo gani ang buhat, naghatag siya nimo og kalinaw og kabalaan. Nya kung magpakolor na ka sa imong buhok, malinaw na ka, o magsige na lang kag monitor sa punuan sa imong buhok diha sa amin. Kasi dili na ka malinawon, kaya nagsige na lang kag monitor sa punuan. O niya, nakapabalaan na nimo, nagiusab naman nimo ang natural nga gihatag sa Ginoo nimo, maura man ang buhok ka unta, do na naman ay color nga natural imo manggiusab. Ang makapabalaan nato kana mang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay naago na sa atong pagampo, matuman ang imong pagbuot. Ang sa na isumpay na. O dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya ang imong buhok karon giuban naman na, puti naman na imong buhok. Mao man na dinhi pagbuot sa Ginoo dinhi sa yuta. Tumanon dili. Moingon ka, diha na lang niya sa langit nyor, kuwangan og usa. Matuman man ang iyang pagbuot dinhi sa yuta hasta sa dito sa langit. Mao na siya mga pagpamalandong ba nga Diyos nun. Dili kay basta-basta lang. Ing kapader nga no mang makaingon manggita nga magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Nay gitudlo ang Ginoo nga importante kaayo og iya sa ning gibuhat. Unsa man na, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mao nay inyong gibuhat ngari kanako. Kung daygo nato si Hesus, sundo nato ang iyang sugo ug ang iyang gibuhat, nga atimanon gyud una ang labing ubos. Kung ang katilingban maghuna-huna, labi na ang mga leaders, maghuna-huna nga ang una gyung tabangan og atimanon ang kadto gyung labing ubos, kanang mga gigutom, masakiton, mga kanabang mga nanginahanglan kaayo ba, matud pa mga hubo, mga binilanggo, mga sinalikway. Kung kana mo'y atimanon, unsa may mahitabo sa katilingban sa inyong paminaw, mulambo o malusno? Mulambo kay kaning labing ubos, musaka siya dire. So imbis nga makakaon lang siya kausas-usa ka adlaw, giatiman man di katulo na sa usa ka adlaw. Na wa nay one day no eat. Nya wa siya balay, himuan nimo balay. Di pahuway na siya tarong inig panahon nga naay uwan, magabi di na sila ukay dito sa sulod kay musud ang uwan. Ana ba? Di malinaon. Malinaon. Pero kay wa man atiman na, ani ay namaligyag drugas, ni ay mga terorista, ni ay mga smuggler, ni ay mga snatcher, ni ay mga akyat bahay, ni ay mga sugarol, siging sugal, ni asad ning prostitusyon. Kaya nga naman, wa man atiman na, di sariling sikap, kapit patalim. Nya magsige din taggumbol, kagubot sa kalibutan, kagubot. Ang sad kita sang medyo arang-arangan kunuhay, di man mo atiman sa labing ubos. Sige, ligay mong tupad. Ingna kanang slat ba, mutuo ka nga makapatagbaw na nato. Ingna kanang makapalit kag slat, mutuo ka makatagbaw na. Lingi ba? Sige magitag baligyag slat din makatagbaw na o dili? Uy. Pila na ni atong slat?
Oh, mao ni siya ang makatagbaw. Nganong makatagbaw man tungod kay kining tanang slat nga atong baligya makahatag ni og katagbawan sa simbahan. Nya kay ang simbahan mao man ang katilingban sa Dios. Mububo sad ang Ginoo og grasya ngadto sa naningkamot pagtubag sa panginahanglan sa simbahan. Mo nay niingon si Kristo, kinsa tong manggihatagon bulahan kay kamo sad paghahatagan sa Dios. Sobra pa sa inyong gikinahanglan. Tinaw kay na nga pagkasulti ni Kristo. O kana pa sang iyang giingon, bulahan kamong mga maluluyon kay kaluy-an kamo sa Dios. O ang atong simbahan ron naghangyo sa inyong kaluoy og panabang. Ang atong SBF dag 50,571 ka slots ang atong halin, naapay 9,429 ka slots na available 500 pesos per slot. Anya naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,408 na ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Para asa man nga panginahanglan, itiwas na tugbayad sa atong mga contractors. Gani murag dili ni makatiwas kay naman tay mga additional, dili na gyud sa original pa man nga design sa kumbinto, daghan man tag additionals, pero may na lang makabayad ta sa dako-dakong porsyon pa karon sa atong bayronon diha sa kumbinto. Kanindot ana. Sige, palit na mo ha, SBF dag. Nya kaning atong Santo Niño's Healing Gifts nga nagamit na nato atong pagsinulog og sa Christmas nga mga activities. Ang atong halin 36,554 na, pero naapay 3,446 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. So mukantidad pa nig mga 300,000 more or less, no? Nya kinsa may ato aning hatagan. Ang atong gihatagan ani mao ang atong mga kabus nga mga kaigsuonan ug ang paghiusa sa atong katawhan dinhi pinaagi sa pagsaulog sa Pista Senior. Nahiusa ang atong mga barangay officials, barangay constituents, o nga itong mga chapels, daghan kay itong nindot nga epekto. Muna ato ning tiwasog palit karon. May tag-ugma hurot na ni siya. Naasad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sag 546 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Bulahan kamong nagsigig palit ani. Nya lastly katong slot nato nga para itabang sa bag-ong gitukod nga parokya sa Berhen sa Remedios dito sa kang Father Arnel, ang haligi para ni Mama Mary or HPMM. Ang atong halin 2,392, nya napay 9,608 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ang parokya nga tukuran ani galisod kayo gyud, gamay ilang chapel or ilang kapilya nga mo'y gihimong simbahan, nya kabus ang kadaghanan sa katawhan pero naay daghang tao. Murag kuan matingali ni ka barangay, murag niabot matinginig 8 ka barangay ang nasakop ani. Mga bukid pa, bukid kayo. Nya mao na mutabang ta. Mga igsoon, ang katagbawan di ay dili diha sa daghang kwarta nga atong madawat. Dili diha sa dagkong gahom nga atong mahuptan. Kay kaning dagkong kwarta o dagkong gahom mo resulta ranis kagubot ug mao na nahitabo ron sa atong nasod, labi na sa atong political side. Perting gubutan nila karon tungod anang ilog anang dagkong gahom o
dagkong kwarta. Ang tinuod ay ang kalipay o kalinaw nias pagtabang sa gagmay apan kinahanglanon kaayo nga mga tabang labi na gyud sa labing ubos. Muna dinis ato wa sa tay hunong tabang aning mga para palit tambal, palit bugas, kanana ang palit anang bayad anang mga lungon, bayad anang mga mangiskwela nga wa gani ikapalit og sapatos ang ilang mga anak, wa ikapalit og uniform nganong tuga-tuga sa kag eskwela nga o may palit uniform. Di na lang yun mangundang ba? Undang lang gud usa. Ngayon ni anak nako, mo college iyang anak, graduate og kaning grade 12, mo college niya, mangayo gid siya hinabang kay para maka-enroll sa college. Nako ayaw sa pagpa-enroll sa college. Wa pa makakay kwarta. Undang usa, kadako na nimo glawas, trabaho. Ayaw, sige eskwela. Daghana na imong na eskwelahan. Di ba? Abot na ko ka grade 12. Mana? Kristo gani o magani grade 1. Trabaho magani maayo. Nakaluwas magani. Ikaw na noon grade 12. Di nakakahuman. Ana ba? Kanang, pero saon man yun? Ato lang sa gyapong tabangan. Nasa uban, graduating na sa college. Pader, ako na ganing last year, last semester. Wa na gyud mi kwarta. Nya paundango naman ko ang hilak-hilak ato sang tabangan mao na dinhi ang atong gibuhat sa atong kaning parokya. Maayo ba ni o dili? Uy, kusga. Mao na palit gyud slat kay naa diha ang atong koneksyon ngadto sa labing ubos. Og ang Ginoo nay muhatag nato kay siya man ang atong maayong magbalantay.